Najljepše stvari se mogu govoriti o Rottweileru. Mi smo obadvojica ljubitelji pasa. Tolika je ta ljubav prema tome bila. Nema gdje nismo bili, znači čitavu smo Evropu obišli. Urođena osobina je da je čuvar. Jedno je vrijeme čak bilo onaj pasoš pun toliko pečeta da nema gdje udariti. Mi smo to koristili jer smo uživali kako se zove, u prisustvu Rottweilera. Uništili su nam to što smo mi najviše volili. Tako da su oni na taj način klubove bukvalno uništili i klubovi su bukvalno prestali da funkcionišu. Oni su provodili biznis, nije to više ljubav. Dođemo u Njemačku, dođemo u Španiju, dođemo u Englesku, dođemo u Dansku, dođemo u bilo koju zemlju. Zna se da dolazimo mi, Bosanci, Lionsov, Pliva, dolazi. Samo Rottweiler. U ovom videu donosimo priču o velikom prijateljstvu nastalom iz ljubavi prema psima. Vedran i Alija upoznali su se zahvaljujući Rottweilerima i kroz godine izgradili snažno prijateljstvo. Klub Lionsov Pliva bavi se uzgojem pasa, njihovom dresurom i izložbama, a zajedno su osvojili brojne nagrade širom Bosne, regije i Europe. Kroz ovu priču otkrivamo kako je sve počelo, ali i zašto je danas sve teže sačuvati ono što se nekad radilo iz čiste ljubavi. Pa ja ako kažem svoje pravo ime, to ne zna niko ovdje. Moje pravo ime je Vedran Leovac, ali poznati kao Čičo. Tako da eto. I kad je započelo vaše prijateljstvo? Pa ima sigurno Kad si išao u srednju školu? moji prijatelji. Pa dobro, Pa prije jedno 20 godina. Tako otprilike. Pa mi smo obadvojica ljubitelji pasa, znači i onda sam ja sebi nabavio od njega Rottweilera, u stvari to jest od njegovog jednog prijatelja, našega prijatelja sada, Branka Lazića. To je moj bio jedan prvi pas i onda smo ja i Alija krenuli da surađivamo, treniramo pse, idemo na izložbe razne i to je tako krenulo, znači. Što se tiče tih izložbi, znači, nema gdje nismo bili, znači, čitavu smo Evropu obišli, Turska dole isto čak smo bili, znači, Skandinavija smo isto išli i to je to. Jedno je vrijeme čak bilo onaj pasoš pun toliko pečeta da nema gdje udariti. Pita na granicu i kaže gdje ću udariti, rekao evo udar ga na dlanu ovdje. Znači, i imali smo lijepo druženje, lijepo iskustvo i tako to. Koje pasmine su sve u pitanju? Mi smo samo Rottweilera. Samo Rottweiler, znači. Više smo zajedno, ali dobro, to je se najviše sve radilo kod Alije, kod njegove kuće. Znači, Alija bio, što se tiče toga, glavni i sve, znači. Znači, na Facebooku nadimak Rot je... Čičo Rot zbog psa. Alija nije Rot. Nije, Alija nije Rot. Ja sam Rottweiler. On je Rottweiler. Da, tu je to. Naši su pasvordi otprilike bili tako nešto u tom smislu, kad je u pitanju sve to Rot, sve što je sve vezano za Rottweilera. Mi smo to koristili jer smo uživali, kako se zove, u prisustvu Rottweilera. Čičo je malo skroman, kako se zove, on je, obišli smo mi jedan veliki dio Evrope zajedno, čak smo prelazili i rijeku Bosfor, znači na azijski kontinent, kad je u pitanju Istanbul, Turska, i prelazili smo tamo. Jer ta izložba je bila nama nešto nešto što smo najviše željeli. Nekoliko, mislim više puta, ne znam nija, bezbroj puta, Čičo radi u kafiću, radi smjenu, drugu i treću, cijelu noć. I ujutru ja samo naiđem, on se ode kući, okupa se, presvuče, naiđemo, dogovorimo se i na put 48 sati ne prestajemo, znači bez spavanja, bez ičega. Tolika je ta ljubav prema tim izložbama, prema tome je bila. Međutim, eto, svašta se nešto izdešavalo, prolazilo je vrijeme, osnovali smo klub, osnovali smo dva kluba, kinološki klub Biseri Plive, prvi smo osnovali na nivou kantona i onda smo osnovali klub Rottweiler na nivou države. I radili smo mi, pored izložbi, mi smo radili i obuku, dresuru, pasa i tako dalje. Rottweiler je jedna jedinka koja se može, najljepše stvari se mogu govoriti o Rottweileru. Bravo!
Ovo je evo jedan odrastao mužjak, ovo je njegova ćerka. On već sada radi se pomalo dresura, znači komande, kad je u pitanju komande su kretanje, komanda je za ostajanje, znači za sjedanje, za ležanje i čekanje. To su osnovne komande kod psa. Prvo, šta je još suština kod svega ovoga? Suština je da je ovo vrsta psa kojeg možete, evo ja sam sad garantijem da sad ovdje izvedemo jednu, nemamo rekvizita, da izvedemo jednu pokaznu vježbu kad je u pitanju napad odbrana, on je tu fantastičan jer smo već ga provjeravali sa specijalnom policijom, provjeravali smo kako radi napad odbranu. Ali poslije toga on ide u obdanište među djecu. Takvog je karaktera. To je rijetko naći karakter psa da je kao što je Rottweiler. Previše voli svog vlasnika, odnosno uživa u svom čoporu. Porodica je njegov čopor. Znači porodica je njegov čopor. Izuzetno hrabar pas, odvažan, ponosan i znači ne treba se o njemu raditi obuka za čuvanje. U njemu je urođeno. On je klasični čuvar. Ima mnogo pasa čuvara, mnogo vrsta čuvara, ali kao što je Rottweiler, to se rijetko dešava. On je urođena osobina je da je čuvar. Kako ide vrijeme, odlazi vrijeme, kinologija je otišla posebno kod nas, otišla je u većem dijelu, znači Balkana, otišla je u krivom smjeru. Mi smo nekada odlazili na ove izložbe, evo kako malo prije, kako je Čičo, moj Jaran razgovarao kolika je to ljubav, šta se to sve odricalo da bi je otišlo na izložbu. Zadnjih 10 godina izložbe su polako jenjavala i nije se išlo na izložbu. Najveći razlog toga je bio zato što ljudi su u savezima koji organizuju te izložbe, oni su provodili biznis, nije to više ljubav. Mi smo nekada odlazili sa našom prikolicom, sa našim roštiljom, dođemo u Njemačku, dođemo u Španiju, dođemo u Englesku, dođemo u Dansku, dođemo u bilo koju zemlju Evrope, zna se da dolazimo mi, Bosanci, Lionso, Pliva, dolazi, s nama ide prikolica, ide stolovi, stolce, roštilj i naši ćevapi, bosanski ćevapi idu. I ljudi se čudili, ljudi su odak gdje su god mi dođemo, kaže, gdje onaj Lionso, Pliva, gdje je njihov šator, jer se zna kod nas odmah pođe pušt, odmah roštilj i to je bilo jedno veliko druženje. Znači, to je ono što je nama falilo i polako su ljudi napuštali, znači to nisu više odlazili na izložbe jer su u savezima, evo naš kinološki savez u Bosni i Hercegovini koji tako funkcioniše, nažalost, da on više nije u svrsi kinologije, jer nije to. Sada dolaze i hendleri sa strane, dolaze sa 20, pasa, mali rasa koji samo trebaju da dobiju ocjene, da oni pokupe novce od njih, da im dadnu šampionate i da oni idu. Tako da mi domaći izlagači koji smo bili tu, pazite sad, zamislite sada da spremimo jednog špica, da kako ga je spremim za izložbu i recimo to je mali bijeli špic i primjer radi jednog Rottweilera. Za jednog Rottweilera je potrebno 3 mjeseca rada, pripreme za izložbu, a za jednog špica se ošiša, namiriše i stavi se u njih 20, stavi se u kom vi dovezeš na izložbu. Njemu ne mora značiti da je on ispravan. Kod nas sigurno ne dolaze ispravni psi, nego dolaze za novac, da kupe te titule, da kupe te diplome i da savez stiče bogatstvo. Tako da su oni na taj način klubove bukvalno uništili i klubovi su bukvalno prestali da funkcionišu. Jednostavno. Tako smo i mi lagano se počeli povlačiti. Evo moj Jaran Čičo, on je već ima, naravno, on će dok je živ vjerovatno imati psa, Rottweilera ljubimca, ali neće imati više pasa za izložbu, neće ići takmičenje i tako, jer nema više inspiracije. Nije više inspiracija, uništili su nam to što smo mi najviše volili. Ti savezi naši, koji kad govorimo o savezu, Kinološkom savezu Bosne i Hercegovine, gdje su 2, odnosno 3 saveza, ima znači Kinološki savez BKS i ima Kinološki savez Republike Srpske. Ima Kinološki savez Distrikt Brčko, kao što je u politici sve podijeljeno i to su podijelili, bez obzira što sam ja vrlo često znao kazati kako onoga lovačkog psa
kako on će znat gdje mu je entitetska granica. On pređe granicu, on nikoga ne pita mogu li ja preći tamo, je li to tvoja zona ili onoga drugog Je li u zona. federaciji ili Ja. republici? Mislim, to je ono što je nama smetalo, svima nama je to najviše smetalo. Bar je to moglo da bude jedinstveno, samo jedno, ne podijeljeno. Čičo, kako ti, jel trenutno imaš Rottweilera? Da. Nemam tamo u Švedskoj, nemam. Tamo imam jednog drugog psa, malog psa koji bude u kući. A ovdje u Jajcu imam, da. Gore je kući kod mame i tate. Ja i Alija, kakvo prijateljstvo? Odlično. Dobro prijateljstvo, znači. Ostalo je uvijek. Pa naravno, baš. Možeš ti reći čim se ti bavi gore u Švedskoj? A u Švedskoj, dobro, ja se gore radim u jednoj, fabrici, industriji. To je u sklopu jedne firme isto, znači ima CNC, jedno odjeljenje CNC mašine što rade, znači dijelove, a mi smo vamo u drugome Anud gdje se farba i tako to na kontrolama i malo sam nešto počeo uvesti kemikalija, isto radim, pošto imamo različite boje farbe, radim analize i to. Često ti u Jajcu. A to što sam ja u Jajcu, ja volim doći ovdje i kad imam priliku dođem i to je to. Pa nemamo samo koliko ima 2000 km. Pa šta je to 2000 km, to ja sjedem u auto, dođem za neki par sati, ja bio nazad i tako to. Znači, nema daljine, znači ljudi mogu reći, joj daleko je ovo, ono tamo vamo. Ti ako želiš ići, ti ideš. Pa zadnje možda, ne znam, možda ima 2-3 godine počeo sam, kad imam vremena gore nađem neko auto, nešto tako radim, pa dovlačim vamo dole za Bosnu i prodajem. Sebi za troškove, samo da pokriju. O, dobro, ne bi to, znači, uglavnom, eto. Čisto da se nešto dešava, najviše volim da se nešto dešava i tako to. Vrijeme brže prolazi. Pus, pus, komanda je uz nogu. Pus, bravo, plac, bravo. Bravo. Bravo, kom. Ja sam malo prije pričali smo na temu oko Rottweilera. Ovo je jedan od tih primjeraka, on se zove Grand Lions of Pliva. Grand Lions of Pliva. On je star 3 godine. Evo upravo mu radimo sada dresuru. A ovo mu je kćerka od ovoga Granda. Ovo mu je kćerka. Ovo je novi mladi handler. A nadamo se da će on bar malo nastaviti ono gdje ja i Čičo, gdje stajemo polako. Pa vidit ćemo, ne znam da li će on to želiti, kako on to doživljava i tako dalje. Kako gledaš ti na ove napuštene pseve? Je li teško to zagledati vama? Pa vidite nešto, to je ljudi kad kaže neko da je pas za nešto kriv. Pas ni zašto nije kriv. Za sve što je neko kriv treba da bude, to znači i vlasnik. Ne možete vi sebi priuštiti nekako pravo, da imate pravo da nabavite sebi onaj psa, ljubimca, dok je malo, dok je simpatično, dok se igra, dok je vašem djetetu interesantno da se on sa njim igra i nakon toga kad pas ima svoje potrebe. A vama djetetu prestaje taj interes za psom i vi ga samo dovedete, pustite ga negdje u grad i da se ono snalazi. I onda oni doživljavaju, kako se zove, tu sudbinu, da su gladni, žedni, i onda oni kad dođu do hrane, naravno, to je borba, to je borba za goli opstanak. I nekada nekoga možda i prepadnu i povrijede i svašta nešto, ali i tu treba vršiti jednu vrstu edukacije, da ljudima se kaže kako se prilazi, kako se prolazi pored pasa nevlasnički. Ne treba pse mahati rukama, nogama na psa. Ne treba od psa bježati. Ne treba ga ni dirati, ali kad lagano, mirno prođeš pored njega ili staneš ispred njega, on neće napast nikad, sigurno neće napast. Naravno da se tu, ali su rijetke jedinke da su oni izražene u njima agresivnost. Vrlo malo pasa ima rođeni agresivni. To nema ni 0,1% agresivnih pasa. Samo su agresivni ljudi. Jer su i oni tako napravili, jer oni tako žele da budu agresivni i onda ih pusto tamo nekome. Tako da, ali evo, zadnje 2-3 godine ja se ponosim s našim gradom. Naš grad je, smanjio se broj pasa. Jedan čovjek došao je tu sa jednom svojom ljudima i izlazi u susret i napravio je azil i sklanja pse koji se nađu na ulici. Jel imate neku suradnju sa njim vi?
Pa znamo se mi, dobro se znamo, nije nikakav problem, imamo kontakte, saradnju i nije nikakav problem. Mi šta možemo još uraditi, možemo sve vlasničke pse provesti akciju i da vlasničke pse sve čipujemo, znači i da ih obilježimo, da se zna ko su njihovi vlasnici, da im izdaju pasoš, to treba na teret države da se to uradi. Poslije toga kad se napravi ta evidencija, kad se bude znao svaki pas čiji je, on ne može doći u grad da ti ne znaš čiji je on. Kad se može u njemu, očita mu se čipi i vidi se čiji je. I izrazi se kazna, a na tome vlasniku, nesavjesno vlasniku, izrazi se kazna, pa brate, neće niko onda puštati psa na ulicu pa da se neko drugi brine o njemu. Ja se bavim i dresurom, doduše sada sam smanjio intenzitet, to sam nekada radio profesionalno, kad su u pitanju dresura radnih pasa. Znači, sportski radni pasa imaju dvije dresure. Ima policijska dresura i ima sportska dresura. Mi nismo radili policijsku dresuru. Policijska dresura se razlikuje u nekoliko komandi i razlikuje se u napadaču psu koji se pas uči da napada najbliži dio tijela. Recimo da ovaj pas mora ostati ovdje dok ja ne čuvam ga, on mora ostati u komandi koju sam ja zadnjom izdao. Ja sam u zadnju komandu izdao lezi, odnosno plac. Pošto se radi o njemačkom psu i njemačke komande mu radimo. Znači, zašto na njemačkom jeziku? Pa zato što ovaj Rottweiler je potiče iz Njemačke. Znači on je iz njemačkog grada koji se zove Rottweiler. Tu smo ja i Čičo bili 2 godine na izložbi u tom gradu, dakle dolazi ti Rottweiler. I onda malo je narušavanje njegovog identiteta, ako ti njemu... Respektu nekom, ja? To, respekt prema rasi odakle dolazi. A ujedno se i mi učimo njemački. A ujedno i nama ti komande dobro nam dođu da znamo malo njemačkog. Je li ima neka pasmina iz Bosne koja dolazi? Hoće li oni gor govoriti, bolan doći? Vidi nešto, mi imamo 2 pasmine. Imamo bosansko-hercegovački pastijski pas. Znači, on dolazi, porijeklo mu je sa Vlašća. Odatle mu je porijeklo. Međutim, on je podijeljen, znači, na bosansko-hercegovački hrvatski pas, znači ovčar. I imamo našeg autohtonu još pasminu koji se zove Barak. Oni potiču od prilike iz Viteza. A ima Balkan puno toga. Imamo od balkanskog goniča, imamo srpskog goniča, imamo kako se zove, trobojca, imamo alpinca, imamo kopa, on je sa slovački kopa, ali je srbijanski, oni su ga tu podijelili. Onda imamo hrvatski ovčar, imamo puno rasa kad je u pitanju balkanske rase. Ima mnogo. Ja sam smanjio broj pasa na minimum. Do prije 1,5 godina dana imao sam neki 22 i 3 psa. Pošto ja imam jednu saradnju sa jednim drugom koji potiče i dolazi iz Engleske, iz jednog mjesta kod Londona, Coventry se zove. Plac. Bravo. I on će sada doći još sa 4 psa i nastavit će ovo što ja smanjivam, on će povećati tu proizvodnju i nastavit će rad. Ali on želi da dođe u Jajce i da živi. Iz Engleske neće više živjeti gore, on će doći ovdje. On se zove Jordan Martin, koji dolazi ovdje, kupuje kuću i živit će u Jajcu. I nastavit će uzgoj i takmičenje. On je mlad čovjek, 32 mu godina, a ja imam već solidno godina, meni dosta. Vi radite uzgoj i uzgoj, takmičenje i dresuru. A kako kad osvojite neko prvo mjesto ili nešto, jel imate neke nagrade? Jel imate ikakve koristi? Najveća nagrada je što si zadovoljan. I taj pehar manje više, nekad nam je bio kad smo u početku pehar dobijali, taj pehar nam je bio mnogo značio. Znači blizu 500 pehara imamo dole. Eto, ljubav je to bila tada, uložili smo svaki taj pehar nas je koštao između 300 i 500 eura. Jedan pehar.
Je li pehar? Znam da vas je koštalo to, zato pitam, da li se mogli nekako, kako ste se benefitirali? Davali smo mi sve od sebe. Mi Je li općina išta pomagala? ništa. Nama je općina izlazila u susret kad smo mi organizovali izložbe ovdje na Mlinčićima. Mi smo organizovali u našem klubu, organizovali su izložbu i općina je snijela, znači, troškove te što se tiče te izložbe. A što se tiče odlazaka i takmičenja naših i naših predstavljanja, toga niko ništa nije nikad platio, to mi lično svoje, ali kad zaradi Čiče Namići konobarše, zaradi onaj 50 eura. Izvara koga za stoju. Idemo i potrošiti. Ako možemo proći da ne platimo putarnu i to je dobro. A bilo je prodaje pasa, bilo je... Bilo je, prodavali smo i pse. Nema gdje nismo. Ima naših pasa u Americi. To je bilo tako, znači, nemaš ti prostora sada da držiš kući 30-40 pasa. Znači, to kad dođe jedno štene, poslije ipak si ti vezan uz to štene par mjeseci. I normalno, ako si u tome, znači, ako voliš to, normalno da ti bude žao. Ali to je tako išlo i nema šta. Bilo je tu, znači, i veliki pse, i odrasli psi se prodavali i sve, znači, uglavnom, eto, znači, pokrivali smo se mi sa tim, od što se proda pas, znači, mogli smo mi na lijepe izložbe ići što se tiče toga, znači, nismo ovisili od nikome, znači, imali smo svoj novac, znači, nije nam trebao niko pomagati, nismo od koga tražili, da ti iskreno kažem. Da li možemo uskoro očekivati povratak A moj povratak? Pa šta ja znam, ne zna se nikad onaj. Pa ako me nešto opali dobro, da definitivno. Pa sa 5-6 godina sam počeo se baviti psima i tad sam ih zavolio. Sad idemo malo pustiti, nek se oni malo okupaju pošto je vruće. Rottweiler, obzirom da je crn, privlači sunce. Oni podnose zimu jako dobro, ali vrućinu ne podnose. Za čovjeka ovo ne bi bilo ugodno Kupat se. A njima iznad 10 stepeni, znači iznad 10 stepeni, jer nije velika razlika temperatura vode i vani. Nije velika razlika. Ljeti je velika razlika. Ljeti dođeš, imaš 37 stepeni, a voda ti je recimo 18-22. To je ogromna razlika. Sad nije razlika, sad je to otprilike to. Kom? Hej. Oba! Daj! Bravo! Ja, idemo, oba! Onaj ko je brži on, ovaj drugi neće džaba da ide ako neće stići prije. A ja? Čerka brža. Bravo! Ovdje su pehari, evo kao što vidite, ima razni. Ovdje su biser plive, iz jajca, ima iz Srbije, mislim širom BiH prvenstveno, ali ima i širom Balkana. Koliko ukupno ima pehara, da li uopće znate? A to ne znam, ima. Ja sam sudjelovao kao za djecu. Tu sam dobio pehare, pogotovo iz jajca i tu sam i 10 nakupio. A na osnovu čega se dobivaju pehari? Šta ocjenjuju da? Pa imaju kao kategorije kako pas ide uz vas, ocjenjuje pokret psa, ljepotu i jel pravilno, na primjer, zubalo, ako nije pravilno, može biti diskvalifikovan odmah. Puno stvari. Pa ovdje se ženke, kote, dobivaju štenate. Da ovdje budu kad je zima pa da im bude toplo, a tamo je ljetna. Ima jedna ljetna tu kad je fino vani pa da je ovdje im je samo kad je hladno. Jel bi mogao ti uopće zamisliti sebe bez psa, bez Rottweilera? Pa ne mogu zamisliti. Jel već tolika povezanost postoji? Da. Baš velika povezanost.